দেখো বাবুকে নিয়ে মার্কেটে এসেছি। এখানে লেডিস জেন্টস দুটোই পাওয়া যায়, এদিকে লেডিসে আর এদিকে জেন্টস। कमर 33 है, 32 देंगे, पैंट तो होगा हमें, तो फिर 34 देना पड़ेगा। तो 34 यहाँ आएगा, ढीला होगा। बेच पे पहनेगा, बेच पे पहनेगा, या ऊपर मोटा आएगा तो फिर क्या होगा? हाँ बदन फैलेगा तो फिर तो छोटा हो जाएगा। 34 देना पड़ेगा। दे दीजिए, जो उसमें ठीक है वही दे दीजिए। দেখো বাবু বসে আছে, বাবুর ড্রেস পছন্দ করছে দোকানদার ওকে। এমনিতেই বাবু তো দেখতেই পাচ্ছ আমার বাবু কেমন, তাই দোকানদারকে বলছি ঠিকঠাক করে একটু মেপে টেপে ঠিকঠাক মতো করে দাও, কারণ আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। এটা বাবু পছন্দ হয়েছে, আমারও এটা পছন্দ হয়েছে।